जय जगन्नाथ नमस्कार मु गुरुकृपा चैनल को आपन स्वागत करुच्ची। किछि दिन तले गुरुजी जाइथिले विश्वबसु आश्रम को माघ पूर्णमी दिन आउ सेठी बहुत भल भल सब कथा कहिसेंती। आउ मो गुरु किए जगन्नाथंकर मुख्य सेवक रामचंद्र बड़ पंडा आपण देखंतु शुणंतु से कौन कहिसेंती। विश्वास से व्यक्ति की पूजा कला तो विश्वास पूजा कला विश्वास जहाँ जदि कथानुसार जोड़ा शुणिली सर जाजा करते बुली 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 आसुले ये जो नीलगिरी यहाँ स्पष्ट लिखाई स्कंद पुराण जब आप पचारती नीलकंदर को लिखाई आम यहाँ तो नील माधव रही से बर्तमान जो आसवे कलकी माधव नीलमाधव कलकी माधव बर्तमान रही जगन्नाथ महाप्रभु तो यहाँ केमती नीलगिरी ये बड़ प्रश्न आप आसो नीलगिरी नुह या नीलगिरी यहाँ आउ गोटे अच्छी अस्ट्रेलिया 12 मास नील देखा सेठी आमर जगन्नाथ मंदिर भी तैयारी विराट जगन्नाथ मंदिर जो जगन्नाथ मंदिर को चिन्ह ना 6 वर्ष तले बर्तमान विराट जगन्नाथ मंदिर तो महाप्रभु निजे निजे बोली बोली निजर स्थिति दृढ़ कर मन रखु जो देखिए जी प्रसाद लाभ कला तार भूमिका किसी अच्छी तो बर्तमान समय जी जगन्नाथ गाड़ी आसला सी तर बचीज सिचुएसन जहाँ आप बहुत कई बेसी किसी नष्ट हेनी आप आखिर देखिए बर्तमान प्रेजेंट सिचुएसन कौन हो जाऊँ अंटार्कटिका महासागर बरफ छाउनी जाए से बरफ उपरे ताप नियंत्रित हो जाए जो AMOC जोटा अच्छी आम अंटार्कटिक मॉनिटरियल ओवर सर्कुलेशन मान से जो तापटा सी आसिक जाए बर्तमान अंटार्कटिका महासागर आउ बरफ माने पड़ू ना पानी से टेम्परेचर बढ़ी से पानी से कौन आसो सागर भाई मिस आम कहे 5 सागर महासागर सागर साथ लगी ना से पानी बढ़ो ये आस मिस पानी जब बरफ नला पानी मिसेला पानी फुल ना बढ़ो पानी फुल आरंभ कला आ तुम मैंने सब पहाड़ भांगुच गच काटी दौच ये जोड़ा आम बर्तमान हो चली मो दारिंगबाड़ी जाऊँगी विराट विराट पहाड़ खड़ले चिन्ह देकरी सब नियन मारिकी पूरा हाथोड़े बाड़े कटे कौन आम पर्यटन स्थली कर दुर्भाग्य से आर्टिफिशियल पहाड़ तैयारी ओरिजिनल पहाड़ जाऊँगी तेणु ये केवल गोटे विपदर सिंबल खरा दिन में वर्षा वर्षा दिन में शीत शीत दिन में गरम है कि भाया ये तो बर्तमान जो शीत पकड़े हठात शीत पकड़ दूसरी हठात गरम स्वास्थ्य खराब कौन भाइराल भाइराल के दिन होता आगे तो पुणी शीत था बसंत था सब था ना भाइराल हुए बसंत कौन बसंत हो भाइराल हुए सब ऋतु बर्तमान बसंत छाड़ू सब ऋतु कौन ऋतु चेंज है तो देह खराब है ऋतु तो चेंज अनुसार मनुष्य भी चेंज होना मो प्रभु तो पुणी शीत पोशाक पिंधि बसुँच पुणी शीत पोशाक कड़ा हो सरस्वती पूजा दिन गोड़ लगे जा कहते टोपी पिंधती मो प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु ये कालिया माधव कहीं कहले मुझे जाननी तो कालिया माधव माने से महाप्रभु तो प्रकृत कालिया माधव आमर संबल यूपी संबल कह त्रिकोण भूमि जोड़िए गंगा आसती राम गंगा भागीरथी गंगा ये जोड़ा गंगा मिशुंट 3 कोण 3टा महादेव अच्छा मझे श्रीजंतर मंदिर मंदिर भितर देवता नहीं दिव न था कि देवल सी आम पचरा गला ये कौन हम ना कलकी जन्म हे ये बस पूजा पाइबे यहाँ जमारुले ठीक संवाद नुहे कलकी से पूजा पाइबा सियोर कलकी से जन्म हे यहाँ सियोर कलकी बर्तमान राम आसला देखो नृसिंह पूजा कले के राम आसिले राम गला राम पूजा कले के द्वापर अच्छा द्वापर गला बर्तमान आम जो शिवटा शिवला देखिए एत सुंदर बहुत बढ़िया लगा प्रकृत शिवटा यहाँ
ତାର ଭାଇବ୍ରେସନ ଅଛି, କମ୍ପନ ଅଛି, ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ବି ଜାଣିପାରିବୁ। ଯୋଉ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ କରାଯାଏ, ତ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳର ସେଲୁଲୋଟା। ଅତି କମରେ ଏଟା 3500 ବର୍ଷରୁ କମିବନି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଆସିଥିଲେ, 3 ଦିନ ରହିଥିଲେ, ଯଦି ଗଣନା କରାଯାଏ 3153 ବର୍ଷ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ତଳର 3153 ତଳର ତଳେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ 2 ଆସି 3 ଦିନ ରହି ପୂଜା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ପୁରୁଷ ମହାତ୍ମାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆସିକରି ଏଇଠି ରହିଥିଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇଠି ରହିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ସାରା ସର ଭିତରେ ଥିଲା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କଳିକି ମାଧବ ଯୋଉ କଥା କହିଲି, ସେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ନେବେ କଣ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନେଇଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ? ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବଳ ଦେଇଦଉଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମୁଁ ପରମ୍ପରା ଛାଡିକରି ମୁଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବି, ଚିନ୍ତା ସରିବିନି, କ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇବି ଆଉ ଗଗଲେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଥିବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରେ ପଡିବେ ଯଦି ବଡ ମୁଣ୍ଡଟା କିଏ? ଏମିତି ଡ୍ରେସଟେ ପିନ୍ଧିଥିବି ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବ, ତାକୁ ହଠାତ୍ ମାଳିରେ ଥିବ, ତୁଳସୀ ମାଳି ଦେଖାଯାଉ ନ ଯାଉ, ଆପଣ ଇମିଡିଏଟ କହିବେ ଯେ ହାରେ ବଡ଼ମୁଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦୂରରୁ। ସେମିତି କଳ୍କିକି ଆପଣ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଇ କଥା ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିବେନି ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ, ସମକୁ ଆପଣ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ 7 ବର୍ଷ ପରେ ନାହିଁ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜି ନିଜେ 2027ରେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଗାଦି ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆମର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯୋଗୀ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଜା ହବ। ତା ପର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ହବ, ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣ 2 ଇଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ, ମାନେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଭିତରେ ଥରିଗଲା ଭୂତ ସାଗର ତଳେ, ଯେହେତୁ କେଡ ବଡ ସୁନାମି ଆସିଲା ଧାଇଁକିନା, ଯଦି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ତଳେ 2 ଇଞ୍ଚ ସେମିତି ଥରିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଏଇ ସହଜ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ନା, ପାଣିଟା ମାଡ଼ ହେଲେ ଢେଉଛୁ ନା, ଥରିଗଲା ମାନେ 100 ଫୁଟ ଉପରେ ପାଣି ଆସିବାର ଅଛି। 100 ଫୁଟ ମାନେ କିଛି କମ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବି ଅଧିକା ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଗେସ୍ କରିକି କହୁଛି, ମାନେ କାଲକୁଲେସନ କଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କହିଦେବି ଅଛି। ତେଣୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବା ଏଇସବୁ କଥା ଆପଣ ବହୁତ ଶୁଣୁଥିବେ। ଆମର ସେଠି ମା ବସନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମତେ ଶୁଣୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ପାଣି ଆସିଲେ ଆସୁ, ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଡରିବାର ନାହିଁ। ସେ ପାଣି ସେ ପାଣି ଯେଡେ ବେଡେ ଆସ ସେଡେ ବେଡେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାদের ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।